मस्त नहायो है। घड़ी जो ओ मारू बेटू नेटा नारे अतरदारो आपो तो आ पतवानो नेटा भाई अडो राज भाई ने ये टाइम पास करता हो। कल्पेश भाई घरे जाऊँ मजा आशे वीडियो जो फोन में गेट खुल्लो है कल्पेश भाई जो ब्याह लागी मन तो राज भाई घरे नहीं एटले हूँ हवे मार घरे जाऊँ राज भाई खूब दान ओह तारी राज भाई मार घरे बैठा है। राज भाई तमी मार घरे चमाए कि मु तमार घरे आवतो कल्पेश भाई मार आવું પડ્યું તમે તો કલ્પેશ ભાઈ ઘરે નહીં હોતા અમાર શું કરવાનું કદીક તો આવો અમાર ઘરે યાર તમે જો ઘરે રહો અમારે પહે આબુ પડે તમાર આપણે બે બેહતાણ હેડો घरे आवता था कल्पेश भाई मु तमार फोन में मारू बेटू नेटा पती गयु हारू कोक आयो तो वीडियो मारे फोन वेची मार्यो जम के नेटा भराई भराई कंटाळो હતો એટલે ને જોવા યાર મજા આવે ફોન માં જોવાની એટલે શું મજા આવે નેટ 300 ના હવાલે ભરાઈ 300 ના ભરાઈ પણ જોવાની તો કોમ થાય યાર યાર શું જોઈ જોઈને કંટાળો આખું બગડીને બધું બગડે શરીર કોઈ ના બગડે માર તો કોઈ બગડતું જ નહીં कल्पेश भाई शेती नु जीव याडे है कोई यार यार तू ना ये रू आयो तो ये बाळी साफ થઈ ગયું શું કરું તો મે વાયો દિલા કોઈ નહીં રે તો ખેતી में શું કરવાનું रू કેટલાનું જીવ કહો 400 રૂપિયા નો વારી શું કરવા 400 રૂપિયા વાયો કેટલાનું હતું બધું થઈ વાયો તો 4000 નું हाँ राज भाई जियो स्मार्टफोन वापरो पहे जियो वापरो हमें तो कल्पेश भैया सादो वापरो देखा जो बड़े कॉमेडी लागे रे ओ नोकिया कंपनी नो तो कल्पेश भाई मार मोडू थाय रो मार टाइम जोવો પડશે જેટલા થયા 8:72 થયો હાડો મળો પહે આવજો હો कल्पेश भाई हां आવીશ कल्पेश भाई करे मोड़ू थई गयु है क्षेत्र में जान अबे ओखू से नहीं थई रही मन तो लागे वो कालू थोड़ू छू है टू देखने के लिए मुझे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना तभी इसका पार्ट 2 मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय टाटा।